Amen. Jana tumekuwa naendelesha somo tu. Tumekuwa naonesha ya kwamba kilichomletea Yusufu vita ni upendo alipata kwa baba yake na ndoto alizozipata. Elewa tu tena, narudilia, hautakubaliwa na watu wote. Zaidi watu wa maana watakupenda, wasiofaa watakuchukia. Narudilia tena, Yakobo ndio alikuwa wa maana sana kwa Yusufu zaidi ya wale waliomchukia. Ema, tuko pamoja, hatuko pamoja? Au ile kimya ndio kusikia? Ndabambia jua ni Yakobo alikuwa wa maana sana kwa Yusufu zaidi ya ndugu zake. Kama ukisoma Mwanzo 49 maki 49, Yakobo aliikalisha watoto wake wote akaanza batabiria. Manake Yakobo mbele ya Yusufu ni nabii mkubwa sana, ambaye anaweza kuambia Yusufu ujio wake na itatokea. Lakini ndugu zake na Yusufu hakuna hata siku moja walimtabiria. Kwa hii Yakobo akimpenda Yusufu alafu ndugu zake wamchukie, itufundishe tu kama wa maana kwetu ndio wanatupendaka na wenye hawatufalie ndio wanatuchukiaka. Angalia tu bia mwenye hakupendi hakuwake wa maana kwako. Anayekupenda hata kama wamuambie mabaya yako namna gani, atakupenda tu. Wakukupenda hata tafuta unakuwaka hivi, unakuwaka hivi, kwa hiyo uko mzaifu, haangaike na vile. Na ukitembea na mtu mwenye anasikiaka habari za mubaya juu yako na anazikubali, elewa ule haiko wa mafaa kwako. Achana naye mbele ya wakati. Usitembea na wale wanaamini yanayosemeka juu yako kule nje, sababu wale wanaokusema nje hawana roho mzuri na wewe. Na usitakake ujue nini wanasemaka juu yako kule nje. Juu yote vinasemewaka kule nje haiko vya mzuri, ni vya mubaya, vya mingi utabisikia kama vinakuvunja moyo. Usisogeze karibu yako mtu mwenye atakia kuletea maneno bali kusema hivi na hivi. Ule mwenye alikusema vile naye alikuletea ile maneno, naye kwa wenye anakuwaka alisema sababu alikuwa anakusema. Atakia kuambia vile juu uchukie watu. Na mwi dunia ya leo yenye wanasemeana kabongo, kuko mwingine jua jipendeze tu kwako, jua pate fasi mroho yako na uchimbi yake, atakia kuchonganisha na watu wanakusema mubaya, kumbe yeye ndio anakuwazia vya mubaya kisha nataka kugonganisha na wale. Hapana, achana na watu ya nje juu ya maneno yenye wanakuletea. Na nisema zamani, akikuuliza, akikwambia mtu fulana alikusema hivi na hivi na hivi, muulize na wewe ulisema nini? Saba alikuwa anakuambia vile. Asikudanganya aseme saba alikusema naye hakusema. Anakuwaka naye alisema. Hauna lazima abakia kuambia walikusema hivi na hivi, hapana. Uko na lazima ya mwenye hata walikusema anamalizana na wale kisa iko mbele yako anakuletea maneno ya maana. Hii wakati hatuna tena muda ya kufuatana na maneno. Vita iko natusumbua Goma hapa yulu, hali haiko bien. Kisha ukeniletea maneno walinisema itanifanyia nini, inaniongezea nini? Nadhani ungeniambia tuombe Mungu juu vita ishe, tuombe Mungu juu asaidie maisha yetu yabadilike, tutafute mkate hivi na hivi. Sina wakati ya maneno. Na niseme hivi vile mnanisemaka muendelee sema. Siangaike na vyenye mtanisema juu maneno yenu haitanipunguzia kitu. Ingelikuwa ni maneno yenu ndio mimi nafuatanaka nayo, kama nilishaka kufa zamani. Museme musiseme, ndalala bien, ndakula bien, maisha itaendelea na mutashangala. Juu kila wakati mtanisema, kila wakati ndatumika na mimi napanda yulu. Ni mzaifu ndio anafuatanaka na vyenye viko nasema juu yake. Mie siko mzaifu, niko na roho kubwa sana.
nilishasemewa wengine, nikanivunja moyo, nikajitia moyo. Hata muniseme je, nitakazana, nitaendelea, nitabanana na Mungu. Mungu atabadilisha maisha yangu, na vya munasemaka vitakosa nguvu. Utafuatana na vyenye walikusema. Mimi nikose appetit juu wananisema. Siko tena kuile niveau. Sema gisu unataka, watasema, watachoka. Na usiku, na we mwenye unanisemaka, na we kule nje wanakusemaka. We mwenye unanichafulaka, na we kwa benye wanakuchafulaka. We mwenye haunipendake, usiwaze na we wote wanakupendaka, na weye wanakuchukiaka quelque part. Fuatana na maisha yangu juu siko wa niveau yako, niko yulu yako. Ulikuwa ujue kama mwenye anafuatilia maisha yako maki uko na niveau ya yulu kumuzidia. Oh, nijue wenye biko hapa wote. Okay. Unaona dada mjakazi, usishushe kichwa mjakazi. Unaona mwenye iko nyuma yake, muwaone bien. Dada wa nyuma, jikazo nione. Na we jikazo muzibi. Awana sasa. Okay, enda huku. Pengemea, dada, enda hivi. Okay. Jikazo wo nione. We sogea tu. Jikazo nione. Pale saa unione utafanya nini? Utashutenda hivi. Enda tena hivi. Mena, sa iko na mzuia. Muniambie bien. Wanyuma tafurahi kisa na mzuia. Bia maana viko hapa. Yeye wa mbele iko na viona. Wanyuma saa vione. Ataanza sumbua wa mbele. Huyu mafiere, huyu hivi na hivi. Maki ukiona mtu anakusema sana, kuko vyenye unaonaka vya maana hayaviona. Ukisikia wanakuchafula, elewa uko vyenye ushafikia vya maana. Hata uchafule mwenye iko na vya maana, haita muhimu vile vya maana. Kama unapigwa, usianze chafulana. Tembelea mwenye aisha jiretrouve, atakusaidia. Acha mafiere. Tuko pamoja. Mwabo Yusufu ni bandugu yake ndio wanamchukia. Ndugu zake na Yusufu ndio wanamtakia mabaya. Tena wivu yenye wanamuletea ni nini? Inaanza juu tu Yusufu anapendewa na baba. Haimaanishi baba yao alikuwa anabachukia, alikuwa anabapenda. Lakini msome Biblia mzuri. Kekiliacha Yakobo anapenda Yusufu zaidi ya ndugu zake. Maandiko yanasema wote walikuwa wanaenda kachunga manyama. Lakini bandugu yake na Yusufu walikuwa na fabia ya mubaya. Yusufu alikuwa hafanyi vya mubaya. Tabia yako ya mubaya itaachaka tu wanakuchukia. Haiwezekane wakupende na uko na tabia ya mubaya. Ni mwenye iko tu na tabia ya mzuri njo mwenye anapendewaka. Hasa baba matabia ya mubaya bakakuwa hasa na chuki kwa Yusufu juu ya uzuri yake. Unaona sasa kama ni wabaya ndio wanakuwa na roho mubaya tu. Baka Biblia inasema wakachukia Yusufu zaidi. Lakini baba akashonea Yusufu robe. Maana yake juu ya upendo ya Yakobo kwa Yusufu akafanya kazi yenye hayafanyaka. Munisikie bien. Yakobo alikuwa mchungaji maisha yake yote. Lakini juu ya kupenda Yusufu akageuka tayari. Amunisikie, bamwa banisikie. Narudilia. Biblia inasema, acha nipasome haraka haraka. Mwanzo 37 mstari wa 2. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Mnasikia? Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bila na wana wa Zilpa baba yao. Olala, mina ruka. Wake wa baba yake.
Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Mnasikia? Yusufu naye alikuwa kusema mingi pale. Jua aliona vya mubaya akienda visema. Ndarudilia pale. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Mversio nyingine akamfanyia kanzu nzuri ya zambarau. Unaona, anamshonea. Yakobo alikuwa mchungaji toka kwa Labani, toka kwa mama yake. Mnakumbuka hata alienda katwala kondoo kwanza, kitoto ya mbuzi juu ambariki. Kisha kwa Labani alifanya miaka 12 anachungaka manyama. Hapa sasa juu ya upendo kwa Yusufu anabadilisha kazi, anamshonea. Mtu akikwambia nakupenda, anaweza fanya na vyenye hangefanya juu yako. Mwenye anakupenda ukimwambia badilika, anaweza badilika juu yako. Mwenye hakupendi ndio mwenye hawezi fanya kitu juu yako. Lakini mwenye anakupenda anaitikaka afanye hata vyenye watu abange wazia kama anaweza fanya juu tu akufurahishe wewe. Ukiona mtu anajitapaka na kupenda na haiko tayari kufanya kitu kizuri juu yako, iko na kudanganya. Ndio maana nawarudilia tena, ndugu zangu, vijana wenzangu, mapenzi haiko ya watoto. Mapenzi ni ya watu wazima. Mapenzi ni ya watu wakubwa. Ukijitia mkitu na uko mtoto ke banaita mapenzi, utapata tension mbele, utaguruka mbele ya wakati. Biblia nasema usichokoze mapenzi na wakati yake haiyafika. Hauna makuta usijitie mu mapenzi. Hauyakuwa tayari usijitie mu mapenzi. Hautaweza pana kitu kia maana na hauna hizi. Na hivi ya mazawadi haiko tu wanaume njoo watapatia wanamuke, na nyie badada munapaswa kuwa napatia ba garçon makado. Ba mama wenye muko humu mshikwa chunga baba wenu njoo babaletie makado, na wewe kwa namfanyizia surprise. Ona vile bamere wananiona. Na waambia kweli, msichunge tu sherehe niletee kado, na wewe mfanyizie surprise. Tuko mu 21e siècle bandugu. Ni wakati yenye kado ni ngambo yote. Tuko pamoja. Yakobo alifanya kazi juu ya Yusufu. Anashona nguo. Manake ilimchukua muda. Mwenye anakupenda ni mwenye anaweza disponibilize hata wakati yake juu yako. Ukisikia mtu anakuambia mimi nakupendaka, lakini hakuitake, hakutembele yake, hakuongeleshake, hapate hata 10 minute ya kuikala na wewe, bongo yake iko na kupondea pile. Mtu mwenye anakupenda iko na wakati juu yako. Mungu sali tupenda. Yesu mwenye alitupenda ya kweli aliitika aache mbingu, akakala kudunia na banadamu 33 ans. Unaweza 33 ans ni ya muzaa. Yesu kwa kutuokoa alipashwa kufa tu. Unajua ile Yesu jua tuokoe, iliomba akufe msalabani. Si angependaka ngikufa mbele ya wakati na anatuokoa. Lakini juu ya upendo akakaa miaka 33. Ni kuonesha mwenye anakupenda anapendaka apitishe wakati na wewe. Mwenye hakupendi hana wakati na wewe. Lakini mwenye anakupenda muda mwingi ataipitisha na wewe. Na hii ni alama za mapendo. Mwenye anakupenda atakupatia muda, atakupatia vitu, na atakusema mzuri, na atakuheshimisha mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Na anayekupenda kwenye walikusema mubaya, yana kusukulaka kule, anakutengenezea ushuhuda,
Anayekupenda hata bamwambie vya mubaya yeye hatafuatana na vile, atafuatana na vyenye anaishi na weye. Kwa hii mtu akikwambia mimi nakuacha juu nisikia banasema mingi juu yako, elewa hakukupendaka. Mwenye alikupenda hana wakati ya kufuata vyenye balisema juu yako, iko na wakati ya kuambatana na weye juu ya vyenye anaonaka na weye kwako weye. Na akibiona ni vya mubaya na kuombeaka Mungu juu ubadiliki. Mwana kupenda na kuvumiliaka anaweza kusuporte meme wakati ya faiblesse, na anakupatia kumakado na wewe ukwe na mupa. Sasa msikuwa napenda pondeana na hamsaidianake. Wewe tu njo muruba, mnajua muruba njo mfazi banita sanksi don njo vile Biblia inasema sema muruba ana wana wawili, ana mabinti wawili, nipe make muruba ni wakulomba lomba tu. Attention, ukikuwa wakulomba lomba utazaraulika. Usikuwe nataka tuwe njo ulombe, kuwa nataka na wewe wakulombe. Mwenye alikupatia na wewe siku mumpatie yake. Na hii ni siri, mwali kupatia siku tampatia mpatie kia kuzidia Kenya alikupatiaka. Heshima itakuwa. Tunazaraulika juu tunapenda sie tu njo bapatie. Tia mkono ule useme Baba, nakataa misaada. Nifanye msaada kwa watu wengine kwa jina la Yesu. Mungu aifanye kwa maisha yako. Usikuwe tu wenjo wa kulomba lomba, na wewe bakwe na kulomba, na wakati watakulomba usikosake kia kupana. Ile misaada njo banenda kupatia kiato, wewe unavala 40 wanakupatia 44. Njo unadumbukia unakuwa sasa kiriku mkiato. Bana kupatia pantalon ya pata hapa, wewe uko wapata hapa. So na wewe kwa tayari posho zinakutanana za nyuma. Nakatala maisha ya kulomba lomba. Nakataa maisha ya kupewa. Na mie Mungu anibariki nianze pana. Nawaambie na kuwake heshima sawa nje huko na pana. Watu yote wanajua ule anakuwa na roho mzuri. Anapanaka. Hapana, ule analombaka. Njoo itakuwa ule mwenye tulisema jana, mtu alikupatia kitu ase, mnaona yeye anavala, ni mimi ndio nilimupa. Nakatala mazarau ya vile. Nakataa. Bwana asifiwe sana. Yusuf kapendwa na babaye. Mimi nimesema hapa, Yusufu alikuwa naenda na bandugu yake. Kwa wanaenda chunga kule, bandugu yake wanakuwa nafanya vya mubaya. Yusufu akaenda vieleza. Unajua ni mzuri kueleza kitu kama unaongea na mwenye nakyo. Munisikie bien. Ni mzuri kueleza kitu kama unaongea na mwenye nakyo juu msaidi. Meni mubaya kutosha aibu ya mtu nje. Usionake kila kitu kizuri kama vile kibaya juu kitangaze. Mungu anaweza kutia pembeni ya mtu, haimaanishi anaenea juu na wewe hauenee. Kuko tu vya mzuri vyenye utaona na vya mubaya vyenye utaona. Tangaza vyake vya mzuri, vyake vya mubaya mshaurie, muonye juu abadilike. Wengine tunachukiliwa na kukataliwa ni juu tunaonaka na tunapenda sema. Ona mingi, sema kidogo. Haiko kubure. Njo Mungu saliumba mtu alimpatia macho 2, masikio 2, lakini kinywa moja. Maana sikia mingi, ona mingi, lakini sema kidogo. Kuko mabaya ya mtu yenye unaweza sema, unawaza kwenye ulienda sema batamsaidia, kumbe njo banamuharibisha tena na banamchukia zaidi. Sasa usikuwe chanzo ya kuchonganisha. Kila mwenye anaona kitu na nenda sema njo mchonganishi ule. Bingine unaweza ona na unanyamanza. Kama ulimwambia abadilike, muombe. Hata Biblia inasema ukiona mtu mkosa usiende mtangaza. Umuonye ya kwanza. Na ya pili umuonye. Asema ya tatu umuonye. Akikushinda njoo uende wazee wa kanisa. Njoo baende na wewe kumuonya. Wewe unaonaka tu ubaya ya mtu mmoja, unasababu bwema yote yenye alishakufanyizia. Omwa umutangaze. Apandacho mtu atavuna, na wewe batakutangazaka. Nakwambia inalumizaka kusemewa.
hata niko na buzaifu na makosa, haina maana uende itangaza kuya kwangu mimi mwenye bina ni concerne, nishaurie someone ndakusikia na mimi nabadilika. Bwana asifiwe. Situko ku Yusufu atufunze. Manake Yusufu hata ndugu yako walikuchukia tatu na kutetea, na wewe ulikuwa ala base ya wewe bakuchukia. Usiwazi utasema mtu mubaya kisha kupende. Haliwezekane. Usiwazi utatangaza madhaifu ya mtu alafu ule mtu ajisifie wewe. Pali ya kwenda mtangaza nje, muende. Muonye tu, mshaurie. Omwe akatale sibadilika na ulimuonya, pali ya kwenda mtangaza. Eske mnanisikia? Ambia jirani, ukiniona na madhaifu, sema na mimi, ukiniona na madhaifu, usiende nitangaza, kuya niona na unishaurie. Nikibadilika juu ya shauri yako, sitakusabwaka. Lakini ukienda nitangaza kule nje, unaniachia vilonda na confiance yote nilikuwa nayo kwako inamalizika. Siwezi amini mwenye ananisema mbaya, na sitakudanganya, siwezi rafikiana na mwenye ananisema mbaya. Ndatembea na wewe kama najua unanisemaka mzuri, nikijuaka tu unanisema mbaya, pali tuendelee korogana na uendelee pata vya kunisema, omwe tutengane. Rafiki mzuri ni mwenye akikuona kwa makosa anakuonya pale pale na unabadilika. Na wewe mwenye uko na makosa bakikukonseye kwa nasikia. Tuko pamoja? Sasa Yusufu anashonewa robe, na maandiko yanasema alipoeneza miaka 17 ndio walimshonea hii robe. Kisha kushonewa kanzu, akaota ndoto. Jambo naipenda. Na abayamshonea hakulota. Lakini sawa alimshonea, njoo akalota ndoto. Tena mwenye alimshonea robe ni mzee. Pardon mzee, tufe na wewe mfano. Samani, sogea hapa mbele papa. Si mie niko kijana, yeye si ni mzee. Mie njo Yusufu. Mwisikie bien, ni ufunuo. Mie njo Yusufu, yeye njo Yakobo. Yeye njo mzee, iko na experience kunizidi. Kumiaka yangu 17 ananishonea robe. Sasa alikuwa hayanishonea, nilikuwa siyalota. Mesana nishonea, mina ivala, njo minaanza lota. Munajua na maanisha nini? Juu tuelewe, ifo uende kwa Yoeli 2:28. Katika siku za mwisho nitamimina roho yangu juu ya kila mwili. Binti zenu na vijana watafanya nini? Wataona maono na watatabiri. Wazee wenu watafanya nini? Wazee watafanya nini? Maaki bajene habana droit ya ndoto. Basenjo biko na droit ya ndoto. Sasa mimi Yusufu nikilota, mina aribisha maandiko. Yoeli iko na probleme na mimi. Ndapata vya wazee aena niko kijana. Kijana alipaswa ishia kumaono na kuunabii. Hapana ndoto. Me Yusufu kijana anapata ndoto ya wazee. Ameipata aye. Nipatie sauti. Nipatie sauti. Na kule unipe sauti. Ndapata vya wazee. Munisikie bien. Manake wakilamusha Yoeli, atafungisha Yusufu. Atamwambia, koma unaweza enda kinyume ya venye mimi nilisema. Wewe unapaswa fungiwa, tunapaswa samu. Sikia jibu ya Yusufu. Ni kweli nilipata vyenye sistahili, lakini sikuvipata na siyapata kia mzee. Ni saa mzee alinipatia nguo ya wazee, njoo ikanipatia manda ya kupata vya wazee. Maake juu ufikie mudegre yenye haustahili fikia yako, kutanana na mwenye ile degre. Uko mtu wa chini, ukikutanana na mtu wa yulu utapanda mara moja.
Nitabirie mtu moya, kama uko maskini ukutanane na matajiri na utajiri itakuwa yako. Kama ulikuwa celibatere ukizoea bamarie utapata na wewe ile grace. Kama ulikuwa shomere ukitembea na wanatumikaka na wewe utapata kazi. Anayeamini Mungu aifanye naye kwa jina la Yesu. Maana Yusufu analota juu mzee alimpatia kia wazee. Merci mzee. Mnanielewa? Maana autrement dit, hata hauna sura ya bien, tembea na basura mzuri. Aho. Uko na sura mubaya, kisha unatembea tu na basura mbaya. Unataka nini? Kisha baba nipe ndoa. Tembea na bengi biko na sura ya bien. Hapana tembea na wale wanatembeaka, anatupa probleme huku. Munipe muhindi, niko tafuna muhindi, muwa mubarabara, nani atakuona vile? Kutanana na dada mwenye anaokoka ndani ya Kristo bien. Kasura kamzuri ndani ya Yesu. Anajua kajitengeneza ndani ya Yesu. Kama alifunga kitambala na ifunga bien ndani ya Yesu. Na unakuwa nenda jitembeza muvile mko pembeni ya matala. Me uko huku muhirire, hii ni mapendo ni nini? Makoro. Uishabania tu mui makoro. Wewe utakutana tu na wale babandi ba mui makoro. Tembea huku kumatala. Tala nazo zinatakatisha mtu. Ona. Wewe unazoeaka tu wenye walishaharibika. Tutakuona mzima kweli. Ambia jirani, neema yenye unatamaniaka, tembea nayo, utakuwa nayo siku moja. Barafiki yako tu ni bailetre. Barafiki yako habakusomaka. Kisho napenda useme français ya bien. So utakuwa tunapiga mashamo. Barafiki yako tu ni babuchafu. Na kwambia itakuwa nafika wakati unaona sema bana kutilia mais mwili haiko masaani. Tukue na nao bandugu, tukue na takata. Tukue na fanini. Nilisema ku TikTok wakatani maliza. Tembea na mtu wa yulu, juu kwe wa yulu. Unatembea katuna watu ya chini chini. Sikatale sikwambia usitembee na watu ya chini. Tembea na wa chini lakini pia tembea na wa yulu. Juu ekilibre ikuwe. Juu kitembea na wa yulu utainuliwa, na wewe unatembea na wa chini ni juu wainue. Unanisikia? Manake unatembea na wenye baisha endelea, naona kwa na rekipere wenye bangali nyuma juu baendelee. Palo nakuwa bien. Usikue maskini ufanye tu relation na wa maskini. Kuwa na relation na wa chini, pia na relation na wa yulu. Wa chini ni juu kwe na bapandisha. Maake wenje utajue intermediaire. Jue uisha kutana na wa yulu, maake utainuliwa, unaanza na wepandisha wengine. Tuko pamoja. Yusufu kama alipata ndoto, si tumejua ni juu ya nini? Ile ndoto yake ikakuwa chanzo ya vita. Sasa alikuwa hayalota hakupata vita. Sana pata ndoto njo vita naanza. Maana sasa yaonekana hako kitu kia maana, hakuna maana kupiga vita. Esko unajua kama ukikuwa wa Mungu il faut kuwe naomba Mungu vita ikue? Kwa mwamesema mimi nataka kuambia vile leo. Alama ya mwenye iko na Mungu ni vita. Bila vita manake hauko na Mungu. Juu shetani hawezi achia mtu amani na iko na Mungu. Baba nimalizie vita. Hapana.
asikumalizie vita, kubadilishie njoo vita. Sijui kama mnanisikia. Ndawa explique. Ni wapi? Maana chini balimpigia magoti. Meyulu nako vya yulu binampigia magoti. Manake nataonesha vile vile batakuitika kudunia. Fanya nguvu na Mungu na aseme huyu kabisa na niitikisha. Kinatutesa ni juu tunapenda tuonekane sana kudunia mbele ya watu, lakini mbele ya Mungu tuko zero. Na kuambia hata upate heshima ya dunia kama Mungu hakuone huko hivi ni bure. Kila siku ukuwa najua kama zaidi ya kubarikiwa duniani lazima uendake siku moja mbinguni. Lazima siku moja Mungu naye aone huyu ananifurahisha. Usipendeze dunia bila kupendeza Mungu. Ebia hivi amena zinakwaza kidogo. Unatafuta mali ya dunia, haiko mubaya. Je, umepata Mungu? Alisema Yesu, itamfalia nini mtu kupata yote ya dunia, mali, utajiri yote ya dunia, kisha apoteze? Ambia jirani, hata ya dunia tuko navyo lazima, lakini mbingu ni ya lazima zaidi. Mathayo 6:33 nasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na mengine yote. Priorite ni mbingu, wapendwa. Mungu ndio priorite. Taka kwanza Mungu akuwe na wewe. Mungu akikuwa na wewe, wanadamu watakuitika tu. Usitake pendeza wanadamu, umchukize Mungu. Ukiona mtu anataka kusukuma kumkosea Mungu, ni heri uachane na ule mtu, lakini umpendeze Mungu. Anayempendeza Mungu ni zaidi, ni bora kuliko kuwapendeza wanadamu. Hata ukuwe na 10,000 persone wanakukubali mumaerere, na Mungu iko na kuona mkosa, uko napoteza wakati bure. Ya kwanza Mungu akufurahi. Watu walikuwa hawajamjua Yesu bado. Walikuwa hawajamkubali Yesu bado. Yohana alipomtambulisha hawajamkubali. Sana batizwa, mbingu zikafunguka na sauti kasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Sato alitoka mumai, watu yote na wanafunzi ya Yohana bakafuata Yesu. Manake ukipendeza Mungu, watu watakufuata. Ukipendeza Mungu, watu watafanya nini? Lakini ba mingi leo Mungu alishakuwa arrière plan. Kuko ba mingi hapa, munisikie bien. Ukilala na ulamuke, haiko nguvu zako, haiko buyana yako, ni neema ya Mungu. Kuanza mwaka mpaka hii wakati tunafikia, haiko juu kwa special. Kuko ba special ukuzidia balikufa. Kuko wengine baligongewa, wao lishapanda mamoto, hauyagongewa ka accident, hauyafanya. Usiwaze uko kitu kiulipatia Mungu, ni neema kutoka Mungu. Ikifika leo ungali mzima, ambia Mungu merci. Na waambia Mungu angetuacha hata sekonde moja, muhimu mwaka tungekufa. Sasa tulianza 2023, bingapi atukutabiria 2023? Hata hauyapata vyenye ulitabiri na vyenye ulikiri. Kama Mungu angali nakupa uzima, shukuru Mungu. Imeandikwa aseme uzima, kuna tumaini kwa mtu ambaye bado anaishi. Bado kuna tumaini kwa anayeishi. Kama ungali naishi, haiko nguvu zako, ni neema ya Mungu. Kuna wengine waliishi utakaso kukuzidia, lakini Mungu aliwabeba, Mungu aliwavuna, wamekufa. Mie na wewe tungali wazima, tushukuru Mungu. Hasa haiwezekane ulamuke ushindwe shukuru Mungu, ulale ushindwe shukuru Mungu, utie vingine mbele zaidi ya Mungu. Na kuambia Mungu anafanyaka mingi juu yetu. Tukijua depense yenye Mungu anafanyaka. Kwa hospitali walituambia mtu par jour anadepensaka 20,000 litres ya oxygène. Kupumua tu 20,000 litres. Alors que kupumua na pishana. Na litre moja banasema ni ma 20 à 30 dollars. Ukifanya calcul tukamate tu 30 dollars fois 20,000, pas moins de 600,000. Batufanyije calcul mbiombi. Si ni 600,000 dollars. Maake par jour
Mungu anadepensa ka 600,000 juu ya kupumua wewe. Kupumua yako Mungu anadepense $600,000. Kisha on fait 600,000 fois 365 jours. Hein? 600,000. Ukifatu 600,000 fois 100 inakuwa ngapi? 600,000 ni 0,5 nyuma, kisha ongeze yako 2. Maki zinakuwa 0,7. Maki inakuwa 60 millions. Tuko pamoja, 60 millions. Ile ni fois 100. Fois 200, maki inakuwa ngapi? Fois 300 inakuwa ngapi? Ma 180 millions. Sinjo vile. Kisha ufanye ile 600,000 fois 65. Maki hautakosa mnazani itafika hata ma 200 kupanda mamilioni ya madolari. Maki kumwaka moya juu yako Mungu anadepensa kama milioni et des millions de dollars. Kisha usijione we peki. We mama ushazala watoto ngapi? Kama uko na watoto 7, utie mu mwaka moya fois ile mamilioni, uone makuta ngapi zenye Mungu anadepensa kama nyumba yako juu ya kupumua tu. Lakini una priorize vitu vingine, unaacha Mungu nyuma. Kuko sababu Mungu akituambia tulipe tu facture ya pumuzi yenye anafanyaka juu yetu, hatuwezi pata makuta za kumulipa. Tuambie tu Mungu merci. Ni kweli Mungu hayakubariki, lakini ile uzimi kwa kupatia ni baraka kubwa sana. Unaweza mwambia tu merci kwa ile. Tujifunze tu kuambia Mungu asante kwa yote. Haiwezekane ukue mtu mwenye uko naishi auambie yake Mungu merci saa vile akufanyizia yake kitu. Mungu iko nafanya gharama mingi juu yetu. Muigoma yenye kukufa ni ya moins cher. Wewe ungali mzima, uishaambia Mungu merci? Yusufu akulota tu vya chini, alilota na mbingu. Alilota vya yulu. Manake hata kama tutapenda tafuta vya chini, tusikue na sababu Mungu. Tukue na kumbuka kama Mungu iko pale, kuishi yetu ni juu, uzima yetu iko mikono ya Mungu. Hakuna mwanadamu mwenye iko na neno ya mwisho kwa maisha yetu, ni kweli. Kwa hiyo tukue naambia Mungu merci kwa yote iko nafanya. Angalia krizi yenye uko napitia, meona sante yenye uko nayo. Sante ya mzuri. Hauwezi ambia Mungu merci. Kuko mwenye anakuonaka na kutamania, anawaza uko na maisha ya mzuri, kumbe unateseka. Mungu anakufichikia aibu. Hauwezi ambia Mungu merci. Uligonjwa wakati fulani, ile magonjwa ilipata mwingine akakufa, wewe uko mzima. Hauwezi ambia Mungu merci. Bangapi biko nasagiwa na mamoto hapa? Bengine biko mugari anapondekana mugari yake. Mimi na wewe hauna gari, unatembea na miguu, lakini gari zinakupita kwa unasikia accident kwa wengine. Wewe haikupataki. Hauwezi ambia Mungu merci. Kuko dada mmoja tulikuwa najua alikuwa mrembo sana. Akafanya accident, miguu yote kakatika. Balikuwa anatapa mirundi yake. Dada iko na mirundi ya mzuri. Unaona dada yulu mpaka chini. Banaume balikuwa napigana juu yake. Akafanya accident, miguu yote kakatika. Banaume balikuwa mkimbilia, hakuna hata mwali mkimbilia tena. Juu yane napotea. Miguu inaenda, anabakia tu na yulu, lakini chini nani mwenye atangaikia kilema? Mie na wewe tuko bien, hatuna ulema yoyote. Tushindwe ambia Mungu merci. Unaweza ambia Mungu merci. Anafanya mingi sana. Baba hata huyanipatia yenye niko na kulomba, gisungali na niacha mzima bila problem. Asante Bwana. Hata kama tutataka tufurahishe wanadamu, tusisahau Mungu. Ndio maana imeandikwa utampenda Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote. Ba mingi hapa ukiwauliza wanaishi haya watakwambia ni mateso. Lakini ukimwona hauwezi itika. Kuko mwenye anakuambia umkopeshe makuto, unajiuliza muro angejua maisha mimi napitia. Mungu njoo iko nafanya vile vyote. Hakuna mwaiko na shukrani ambie Mungu asante. Uligonjwa mara ngapi mwi mwaka? Bengine waliingia kidogo tu na wakakufa. Ima siku kwanza sikia mtu anapata kama magonjwa ka 5 minutes na anakufa. Kichwa ni muluma kidogo. Wewe kumbuka kichwa ni kuluma sana, lakini mpaka leo uko mzima. Hawezi ambia Mungu merci. Hivi na kwa mwenye mwake taisha analetea Mungu 500 francs ya sadaka. Njoo na kia shukuru nao Mungu.
Kusa Mungu nana anasema huyu. Haujui kama Mungu tu akitobola tu ile pumuzi yake haitobole. Sasa sisi banatobola kipuliza. Mbona utakuwa tu ni na historia yako inaishi. Uko nje kwa wenye biko mu prison na ni ba innocent. Wewe ushafanya kosa nyeneza kuingiza mu prison. Lakini uko nje, uko huru. Alors que innocent iko naozea mu prison. Hauwezi ambia Mungu merci. Hata hauna kosa nyingi kuingiza mu prison. Wewe ile mkosha yange kuangukia na unakufa innocent, na ingia mu prison kubya bongo. Me Mungu anakuchunga na kupatia uzima. Anakupatia security. Unasikia kama waliingilia jirani wanaua watu. Wewe uko nani juu basikuingilia? Haba kumuingilia juu iko na vitu. Muibi lele bataingilia mtu iko na nini bataiba. Me banaingilia watu wanaua. Wewe haba ya kuingilia ungali mzima. Unashinda ambia Mungu merci. Uko naona tu Mungu ayanitendea haiko Mungu. Courage. Endelea. Mungu akikuacha hata sekunde moja, hauwezi kuwa mtu mzima, unaweza pata foli. Baba angetuacha hata dakika moja, tungeaibika, tungehangaika, tungebabaika. Lakini mpaka hapa amekuwa Ebeneza kwetu. Wangapi walitaka ukufe? Wangapi walitaka uteseke? Wangapi walitaka uaibike? Wangapi walitaka upotee? Wangapi walitaka uzame? Bengine balienda hata kubafumu juu balonge maisha yako. Lakini Ebeneza hakukuacha. Jifunze tu kumwambia uko Ebeneza, ni wenje uko unanisaidia, wenje uko unaniwezesha, wenje uko unanivukisha. Tulianza mwaka wa mingi, bengine bametuachia munjia. Bazuri kutuzidia, banguvu kutuzidia. Sie mpaka leo tuko wazimu. Na mwaka hii tunataka enda maliza. Tuambie tu Mungu asante kwa yote. Bana biswataka. Uniambie kesho tutayala hivi habitarudia. Mimi najua kesho vitu vitakosekana huko. Watu watayala. Mbia hivi vilitaka, Mungu alitaka wenjo upate. Tia mkichwa kama uko special. Hata hauyapata kenye unaomba Mungu, kama angali nakupatia uzima, uko wa special. Hauko mtu kawaida, uko mtu special, sababu bado Mungu iko nakupatia uzima. Imeandikwa umbo aliye hai. Njoo vile kutakuwa watakuelewa na kutakuwa wenye hawatakuelewa. Hatuelewanake tu juu degree zinapishana. Wa niveau yako atakukomprendre. Lakini mwenye hana niveau yako hawezi kukuelewa. Yusufu hapa anachukiliwa, lakini Mungu aliendelea kuwa na mpango na Yusufu. Wanaokuchukia hawawezi sababisha Mungu aache mpango yake kwa maisha yako. Sasa niendelee kusema hivi. Yakobo akaacha watoto wake waende chunga ufugo wake. Akabakia na Yusufu na Benjamin. Wakati iko nao, hapa Benjamin ni mtoto. Maandiko yanasema Yakobo akamtuma Yusufu. Nisikie. Mbele ya mtume, nisikie bien hapa. Mbele ya mtume alimuita. Akamuita Yusufu mwanangu. Yusufu akasema mimi hapa. J'aime. Yusufu anataka pewa mission ya kupelekea ndugu zake chakula na kuangalia habari zao ili asiletee baba. Lakini mbele Yusufu aende ilibidi aitwe. Mwanzo 37. Tupasome. Tumake, acha Mungu akutume. Yusufu aliitwa na baba, na kwetu sisi maandiko yanasema Mungu ni baba wa wote. Ndani ya Mungu, ndani ya Kristo lazima kwanza tuitwe.
Na kuna aina tatu za wito.